अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान के साथ जो डायलॉग है, इमरान खान के साथ जो बातचीत है, वो तो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के चेयरमैन के साथ जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर के अंदर, उस मुलाकात के हवाले से DGISPR की जानिब से भी कुछ रोशनी डाली गई है। और DGISPR ने उसके ऊपर अब बात की है, क्योंकि इससे पहले या तो गवर्नमेंट की जानिब से बात की जा रही थी, या फिर PTI उसके हवाले से बात कर रही थी, या फिर ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर सामने आई थी कि वहाँ पर जो मुलाकात हुई है उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड बातें की गई हैं। ये जो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान के साथ मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताया गया था। तो अब DGISPR बजाते खुद मैदान के अंदर आए हैं और उन्होंने आके इस बात को क्लियर किया है, इस बात का जवाब दिया है। और इसके ऊपर आपको पता है कि एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी जंग जियोग्राफ की जानिब से, और वहाँ पर भी इस पूरी जो डेवलपमेंट थी इसके बारे में बताया गया था। तो DGISPR की जानिब से क्या कहा गया है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, आपको पता है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अक्सर औक़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और वहाँ पर स्टार्ट में तकरीबन कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामला हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और बाद में वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर सारी की सारी सिक्योरिटी और सारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में सिक्योरिटी ज़राए से खबरें सामने आ रही थी, पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से खबरें सामने आ रही थी कि जनरल आसिम ने बैरिस्टर गौहर खान के साथ मुलाकात की है, PTI चेयरमैन के साथ मुलाकात की है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई थी PTI और इमरान खान की जानिब से, तो इसकी तस्दीक की गई थी। बाद में बताया गया कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको भी इस हवाले से ब्रीफ कर दिया गया। नॉर्मली आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो अगर किसी ने पॉलिटिकल मुलाकात करनी है पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ, वो ये होगा कि वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ होगी, परमिशन के साथ होगी। इस बारे में जब पूछा गया था एहसन इकबाल से, तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि एतमाद में या परमिशन, इजाज़त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ली होगी, यानी उनको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को पूरी इस बात का पता ही नहीं है कि मुलाकात हुई है। उनके नॉलेज में तो आ गई, लेकिन जो आईनी सवाल था, नुक्ता था, उसके बारे में बात बोल कर रहे हैं। अब बहरहाल DGISPR की जानिब से इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आया है। DGISPR की जानिब से पेशावर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन किया गया है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ जो है बातचीत की है, और वहाँ पर जाके जब उन्होंने इंटरेक्शन किया है तो एक सवाल किया गया उनसे, उस सवाल को उठा के पब्लिक कर दिया गया है। और DGISPR के चैनल के ऊपर, फिर उसके बाद उनके चैनल से और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसको पब्लिक कर दिया गया है। उसके अंदर ये सवाल किया जा रहा है कि फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, काबिल एतमाद इदारा है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसके ऊपर एतबार करती है, एतमाद करती है, भरोसा करती है, और उनके ऊपर यानी उनकी कुर्बानियों को सराहती है जो फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, तो इसके अलावा और भी बड़े मामला आ जाते हैं, सैलाब वगैरह आ जाए, कोविड आ जाए, या कुछ और हो जाए, कोरोना वगैरह आ जाए, फ़ौज जो है भरपूर अपनी वहाँ पर जद्दोजहद करती है और भरपूर पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी होती है, और पाकिस्तानी कौम इस वजह से अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी होती है। लेकिन वहाँ पर यह सवाल पूछा गया कि आप इतने ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर फ़ौज है, तो यहाँ जो मसाइल होते हैं ख़ास तौर पर सियासी मामलात, और उन्होंने ख़ास तौर पर स्टूडेंट ने सवाल करते हुए पूछा कि ये जो आपकी मुलाकात हुई एक पार्टी के चेयरमैन के साथ या एक पार्टी के साथ, तो इन मामलात को आप सॉल्व क्यों नहीं करते? तो उसके ऊपर फिर DGISPR का जो जवाब था, रिस्पॉन्स था, उसको पब्लिक कर दिया गया है। उसके अंदर DGISPR ने कहा, अहमद शरीफ चौधरी ने, कि जो फ़ौज है वो असल में रियासत का इदारा है, वो स्टेट का इदारा है,
اور حکومت کے ساتھ کام کرتی ہے. جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ بیٹھ کر کام کرتی ہے، لیکن اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا، سیاسی وابستگی نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف کیا کرتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات یا پاکستان کے انٹرسٹ کے معاملات، وہ ڈیل کرتی ہے. تو یہ اب باقاعدہ آفیشل موقف جو ہے وہ آرمی کا، فوج کا اس ملاقات کے متعلق آ گیا ہے. تو بات یہ ہے، اور انہوں نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے. یہ تو خیر کافی پرانا نعرہ ہے جو پاکستان کے اندر لگایا جاتا ہے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے. بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور ساروں کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہی ہے، لیکن ریاست کو بھی ماں کی طرح ہی سلوک کرنا چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس کو بھی ماننا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات اور ڈائلاگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے، اس حوالے سے ایک اندر اب پبلک کی جانب سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، اور پبلک کی جانب سے یہ بار بار کویشچن کیا جاتا ہے، یہ بار بار ان کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے اوپر مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر یہ پکڑ دکڑ اور اس طرح کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دیکھیں پبلک کا پریشر جو ہے پاکستان کے اندر سے اداروں کے اوپر آتا ہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ سوال تھا جس کو وہاں سے لیا گیا، اس کو کاٹا گیا اور کاٹ کے جو ہے اس کو پبلک کر دیا گیا. تو یہ ایک سوال اور یہ ایک پریشر کی شکل میں اس وقت اسٹیبلش ہو رہا ہے، ماؤنٹ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے اداروں کے اوپر، اور وہ محسوس کرتے ہیں، ان کو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ریئلائزیشن پائی جاتی ہے. وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک ہمیں راستہ نکالنا چاہیے، ہمیں ایک مڈل وے نکالنا چاہیے، ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے اس گورنمنٹ کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، یا ایک تاثر بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اس میں کہیں گورنمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ تو انوالو ہے، تو اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. اس تاثر، اس امپریشن کو جو اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز کے اندر مداخلت نظر آتی ہے، ہر معاملے کے اندر مداخلت نظر آتی ہے، وہ چاہے عدالتی معاملات، حکومتی معاملات ہوں، پی ٹی آئی کے معاملات ہوں، یہاں پر مداخلت، یہ اس طرح کا امپریشن دور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال عمران خان کی اس وقت رہائی جو ہے وہ دن بہ دن ناگزیر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہو کے رہے، اور یہ پریشر جو پبلک کی جانب سے آ رہا ہے یہ اب باقاعدہ فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی محسوس ہو رہا ہے.